Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagari ko gusto mga luksakan, sabab sang kaya malupman miya karabong ang kaya di ka pakasisinbaga sa social media na miya pikir tanu, asumpatan tanukman so record tanu, sa mukit sa mapi akatiru nagukawsay. Uba kalu-kalu na papakarayag katano so dir katano makarayag piya. Sabab ko kap kasi mo kataundulun ang tano, sabab ko galbak o iblis ang maglatan katano. Ipantag si ko akida, ko kap pagunuti si ko Quran nagu hadith na ginanipag sa intano. So mga asyaira na gusto mga salafi na palayasan na papagunot o gaid na adan ang mga limpangan san a papasalatun sa syaitan. Langon tanudun papagunot ko Quran nagu hadith ugaid nakati isu tinudanun antu na aang kai a papagaloyin a Quran nagu hadith napakarayagan tanu kangutwa kabasa tanu a bieloy aya alim panganu kalilid antu na ay paratia tanu sagyang kaya Quran nagu hadith fi bab as-sifat hissiyya al-haqiqiyya o kanaba hissiyya al-haqiqiyya naginan iprenayagan tanu amyak kalalala alimpangan apake dan rakatanu. So mga salafi apapagunot ko Muhammad bin Abdul Wahhab gusto Ibn Taymiyah natigiran paganayron na peratian sa mga sifat wallah. Ikadwa naraks peratian ahisiya al-haqiqiyya maana sa mga sifat wallah na idafiyatun ilallah idafatu si ikwallah. So paman sa mga asyaira apapagunot ko ahlus sunnah wal jamaah natigiran apaganayron na perhatian tanu sa mga sifat wallah. Ikadua na kanaba hissiyya al-haqiqiyah kanaba idafa si ikwallah si itanu tetaman si iku sifat kanaba si iku hissiyya o di na idafa si ikwallah kanaba hissiyya al-haqiqiyah si iku karayagyan na mendud tanu si iku paganay a usayan mga pagarya anto na ay maana agyang kaya hissiyya ay maana ahisiya na kagdam. Antunay ibarat agyang kaya hisiya ay ibarat yan na sukang girawng ka ami pedampul supapanok ko sa lagyan. Sa mautu na sukya pedampul papanok ko sa lagyan na miagdam yan akya pa kakudpang yanun. Gukya pa katereng kuko yanun. Udinas sukya lang gemin yanun naginan ni hisiya. Ikadu ay ibarat hisiya. Sa manay na agi itano pag-usain, nagyang kaya hisiyaw. Kenapa su akidah? Ikadua ibarat na miyuntud si pulan, udi na miyuntud ako kubang kuuntuda, na samanutu na miyagda makan, sukya pa kakudpangakan kuuntuda. Samanan na hisiyaanan. Hisiya. Ikatlo ibarat, na kaya patanak ni subasu, samanutu na miyagda makan, akya kapatiku si ikubasu. Ginan ikatlo ibarat agyang kaya hisiya. Na sabab san naginan iakida o mga salafi sa kebetia ko mga kitabiran maumpungon sa mga ulama as-salafi lagi di Ibn Uthaymin bin Bas gusto sa lakaw kiran katya kebetia si ibati antanu sukun su Allah na inirupan yan aginawan yan sa tao ginani hisiya haqiqiyah. Nakataya pa sa mga kitab o mga salafi asukun su Allah na kanaba mustahil akataguan sa anggota na pamamakinagatan. Ito'y kitab nila, Aqidatul Muwahhidin. Isinulat ito ni Sheikh Abdullah bin Sa'di Al-Ghamidi. Sabi niya, فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْتَهِيلَاتِ أَن تُنْسَبَ صِفَةُ الْجِسْمِيَّةِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مع تنزيهه في نفس الوقت عن مشاهبة خلقه فكون الله عز وجل له يد ليست كأيدينا وله عين ليست كأعيننا وله نفس ليست كأنفسنا فلا مانع عقلا أن يكون له سبحانه وتعالى جسما ليس كجسمنا. Ito yung nasa inyong kitab. Ikadua na pamamakinagatan agyang kaya katiro Salih bin فوزان. أما اليد فهي صفة ذات محسوسة. اليد معروفة، اليد هي اليد التي يتصورها العقل ويراها الناس
اليد حسية ويراها الناس. Al-yad hissiyah, sukun sulima. Sama ni na epupugusay niyan sina subabu sifat. Agyang utami aloy qatir wallah si iku pamintu na sifat. Al-yad hissiyah, sukun suyad na hissiyah. Kagdam, ma'rufa. Pamana katawan din nagyang kutwa lima akagdam, kagdam. Wayrahan nas na pagkilayan na natiyan si iku mga manusia. Wayatasawwaru ala al-aql na pagkirupap na nanatiyan manai sa iku pamikiran. Naginan itinduguni Salih bin Fawzan tinag mga ulama sa iku salafi asu kagyaman ito na sifat wallah na hissiyah. Dataragyan kaya usayan yan amya pa makinagantado. Sabab sa nagyang aqidah hissiyah, haqiqiyah na daalalaw akapanggiraw tanu بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف na maplulumpat kabu miyasugo ka ang kanan atlo akasabapan sa ikakeda ka udina ikakawat kasiku ahlus sunnah wal jamaah sama niya ada tanud mada sagyang kaya usayan na hissiyah haqiqiyah sabab san nagyang kaya aqidah hissiyah al haqiqiyah fi bab as-sifat al-idafiyah ila Allah na kaya sa kudwan kaw so mga Kristiyan kaya ugupan na kasiran kaya suportaan na kasiran si iku akidairan kaya suportaan na kasiran kaya ugupan na kasiran si iku paratiran gusto mga Yahudi ingay no na kagaya aya paratiran si iku Allah na mimbawata na sukam bawata nagi makanggulalan ko ang gawta alawas aya paratia o mga Kristiyan na sukun su Allah na nagkatawang tao mimbaro pas sa lawas sa tao titud na apya kawanwan ku kurya masa ku kapapakadaya mga iadatarai kami akakwa sa rasun su mga Kristiyan ku mga panuluniran udi na sukya bager kailot agyang kutwa parateran asukun su Allah sukun sukad na niran na nagkatawang tao mimbaro pas sa lawas sa tao inwak na yamiyatiru mga pagariya, gusto mga luksakan. Kasakataw apagaritano, adai, apapagusay niyan su Isa bin Maryam. At tiyan as si Jesus ay tao lamang at sugo ni Allah. At si Allah ay hindi tao. Guti siya katawa miya kakuminta Kristiyan at tiyan na, hey, dingkar kami aki, pataglan ang kanan akad na niyo. Ino niyo giitirwa, akanabataw, at ikataya suprupa kan, Peter o adna amanga suayan kanu asukun sukad na niyo na adan alawas yan adna piu-piu aliman yan na adan pena piu-piu matan yan gitu sa mga kitabu mga salafi ito tugalin sa bahasa English na apyasakan na miyatangang ako kaupo na makadakla lagi da iya akida na tanto akugupan kesuportaan sa mga Kristiyan kutindagiran akidairan paratiran asukun sukad na niran na nagkatawang tao mimbaro pa sa lawas ataw ubadi aya paki gawitan ukiran na su Isa bin Maryam na tao lamang at si Allah ay hindi tao di ba gina ni panuluntan ukiran lalayon na mesuti-suti su Allah kukam baro pa lawas ipagumantan ausayan sagyang kay hissiyah pad asifat ang mu'jiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahih Muslim si Bukhari ama bagra hadith nasu kapakkilan yan si ikutalikudan yan la yakhfa alayya ruku'akum wala sujudakum inni la ara'akum min wara'i dhahri mata ana saknatiyan na pakiliakan sa kanu si ikutalikudan akan bae amaanan yan aad amata kutalikudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mataan na nasa kanud ni usaron sa ungangan na si itanop man ko akida o mga asyaira apapagunot ko mga salaf ahlus sunnah wal jamaah ay akidairan ko bab as-sifat na perhatian sa mga sifat wallah ar-rakis kanaba haqiqa kanaba hissiyah kanaba idafa si wallah sa mga ulama ahlus sunnah wal jamaah gusto mga salafi na igira ini suratiran gaytanudanun igira ini suratiran sulahu yad na aya pipikir niran ruo na adna as-sifat wallah alima kati isu pakaraya gantano si bida sukang giraw ka adan alima wallah agusu adan as-sifat wallah alima miya kalalaanan ang bida nanan mi pantagsag yang kay akid amakam babala siirun ko salafi na basta ay surat tirananan na adan alima wallah
na aya pipikir niransan na sifat wallah raqs ahissiyah al-haqiqiyah idafatun ila Allah. Wah. Isa serta iranun su haqiqah maana sud su qaraya na hissiyah. Ugaid na su ahlus sunnah wal jamaah. Unutan o mga asy'ariyah na tiran berarti antanu su mga sifat wallah sa terutup ugaid na kanaba ayatin degetanu kanaba ayatin degetan runna haqiqah si ku qaraya kanaba su hissiyah. Sebab atigiran sa igira abiyati akas su mga qatir o mga a'immah. Gusto Abul Hasan al-Ash'ari. Nakumang kaun su taratan na ithbat na taratan na ta'wil. Lagi do mga pata imam, lagi Abu Hanifa, aaluin yan ko kitab yan ko fiqh al-absat, as-suyad, as-sifat wallah na laysa jarihatain. Kenapa engkau tak? Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Na aaluin yan naman buku kitab yan al-ibana an usulid diyana. May pantag ko sifat, istawa na tiyan bighairi tuli istiqrarin. Kenapa bepadam puluh su Allah? Kenapa itak na su Allah? Si Imam bunan kebati aku kitab yana al-ibanatu an usuli diyana. Udina lagi di Imam At-Tahawi aaluin yan naman buku kitab yan alaysa bi a'da wal jawarih. Kenapa lawas? Kenapa engkau tak perumanan tanubu? Antanu pekesuti su Allah ku kaadnian. Gusto nga ang kaya akidah al-idafa ila Allah. Makna gitu su hissiyah al-haqiqiyah. Aya ipepenulun o mga Kristiyan na sukun su akad na niran na tao na su Jesus na nagkatawang tao sukun su Isa mimbaru pas sa lawas sa tao sukad na niran. Aya mambu ay ipasembagetan ukiran na su Isa na tao na aya tabiatu tao na sugu Allah na su Allah nak nabataw. Upundak la su akida asu Allah na lawas na tantong kaamilot su prateya o mga Kristiyan kasukun su Allah na nagkatawang tao mimbaru pas sa lawas ataw. So ti su Allah iba mipro pas sa lawas sa tao. Gitu kater umukti sa Azhar akapapantagan na ini pakay siuna ang kaya mga sifat wallah al-khabariyah na tiyan. Wa kullu ma warada fil Qur'an al-Karim أو في سنة نبوية مما ظاهره يوهم التشبيه والتجزيم فالعلماء فيه مذهبان. سواتيان mana isulangon umi aloy sa Quran asas الآن urina sa iku sunnah an-nabawiyya asuk karayagian giyang kutwa karayagian nakagyaman nuto na baka tulad udi na ayakirupan yan ko pamikiran na su tashbih udi na su tajzim su kipanulagi kiibaratan si ikwallah nagusuka pakambulawa sa si ikwallah fal ulama'u fihi madhaban na dua inukitan sa mga ulama. Awaluhuma ay paganero natigin na tafwidul ma'na lillahi ta'ala sukitan po yununan udi na sukislaan si ikumaanan yan as-subus wallah imatawrun ma'a tanzihihi nagusuka giaman nuto nakasutya si ikwallah subhanahu wa ta'ala anil ma'na al-zahir si iku maana niyan karyagian gitu su hissiyah sutinun su Allah. Ikadua tigian na at-ta'wil su kata'wil ala ahsani mahamil allati taliku billahi ta'ala sumambusu miaqapia perunanun sa maana miaqapia andai tanun si iku Allah ku maana niyan wa dhalika ala muqtada al-lughah al-arabiyyah التي نزل بها القرآن أجنا سو كني turun si ku Quran apapadalaman sa bahasa gulalan sa bahasa Arab aya makna niyan naungangan. Amma an qadiyatil idafat ila Allah submana tigan mana isu qadiyah su issue sagyang kaya ipuguman si ku Allah ma yusamma bis sifat al khabariyah gina su sifat khabariyah ipumturun kal idafatil yad lagi dagyang kutwa kapsumpatirun sa ama ipuguman si iku Allah si iku hissiyah lima ain wajah mata paras nagusu kapturun wa ghaira dhalika mimma warada fil Qur'an was sunnah ada tar ukialo ini si iku Qur'an nagus sunnah fa ahlus sunnah wal jamaah naswatigan mana isu ahlus sunnah wal jamaah ya'taqiduna anna hadhihi al alfaz ayatiyan atin dagu ahlus sunnah wal jamaah agyang kaya mga lapiat ami aloy si iku Quran nagu sunnah min dhikril yad yang namanya pangaloy tanu na tuaddu minal mutasyabih na miito nga tiyanan sa mutasyabih na awad na makatalingom amra na atiyan ay sagdayan aknabaanan mutasyabih na aya perhatian tanu na sumufti adi sumrano
Si matag maranaw a isagdaiyan na kanabaanan mutasyabi, amranawanan ada mi sampai sa mujtahid. Nada penmaad nagyang kana na mga university sa Saudi na maaden din agyang kaya ni university sa Azhar kusang giburagun ada penakaad nagyang kana na mga university sa Saudi. Oy, maaden din akagyaman uto na Azhar, Jamiat Azhar. Na ulamad nanan amatatag-un su ahlus sunnah wal jamaah apnibisa sa iku ahlus sunnah wal jamaah. Oy. Na orin yan na pagkataling masimatag maranaw adami sampai sa mujtahid nagudami sampai sa iku ayamaan yan na pangkatan o mga mujtahid ahlus sunnah wal jamaah na isagdaiyan. Nadapan budiin sa kanyan na maadun na Azhar, nadapan budiin si Bimbas, nadapan budiin si Ibn Uthaymin, nadapan budiin si Saleh bin Fauzan na maadun na Azhar sa sanggi buragun. Way, oren yan na makaisay sa makataling masimama pagutang niya na so titu ahlus sunnah wal jamaah kasimbiyan niya so pandiiran. Subhanallah al-azim. Nada. Yuti sabab ay dalil at ikagayang ka mufti ay nalunyan amaslak o mga ahlus sunnah wal jamaah nagyang utwa katir wallah huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Taman si ko kapusan nagyang ka aya. Natiyan fa ahlus sunnah wal jamaah suwatigan man isu ahlus sunnah wal jamaah yarawna anna hadhihi al idafat mataan ay pamikiran niran rae sagyang ini paguman si ikwalla udi na sifat khabariyah na lam tuthbat lillahi ta'ala min jihati al aql aya maanan yan na kanabaatiyan aya kapag isbataw na bumakang gulalan sagyang kuto pamikiran antuna ikakisbataw sang gulalan sa pamikiran na upun ka tirwa haqiqiyah hisiyah Nagina ni keth batangon sa pamikiran. Wa innama ayam mataan natiyan na tuthbatu bil khabar. Aya ka ukit aka pagisbataon ng gulalan si iku khabar. So kaya panutulon naro pagisbata, naro pagisbata. Fatariquhum ayatiyan na ukit mga ahlus sunnah wal jamaah. Fiha huwa anna hadhihi al alfaz al mudafa lillahi ta'ala aw as-sifat al khabariyah yusallamu biha wa tumarru kama ja'at so kapakasagadawn nakati sumpatan yan falam yatakallam as-salaf as-salih radiyallahu anhum bi ithbatiha ala al-haqiqati al-lughawiyya daatiran mambitira mga salafus salih ibayran tiyanto si iku haqiqa al-lughawiyya si iku ayamaanan yan na hisi al-haqiqiyya ayamaanan yan na kanabaatiyan inithbat mga salaf iba siku min jihatil aql. Kenapa ay kapag isbataon na min jihatil aql ay kakaisbataon sang gulalan sa jihatil aql na upun ka tirwa hakika al-lughawiyya al-hissiyya. Nagina ni kaisbataon siku aql na kinamaginan so maslaku ahlus sunnah wal jamaah ka ay maslakilan na innama tuthbatu lil khabar. Tentuon siku wala ang gulalan sa giyang kutwa imraruha. Sukya panutulong. Oy. Nagito'y sabab aya ithbat aya ka ithbat o kagiaman ito na ahlus sunnah wal jamaah ng gulalan sa giyang kutwa khabar so kaya panagtulon kanaba aya kapag ithbataw ng gulalan sa giyang kayakal pamikiran na aya ka ithbatang kaw na sa gulalan sa pamikiran akal na upun ka tirwa haqiqa al-lughawiyya na kanabaginan ni maslako ahlus sunnah wal jamaah siran inithbat si iko kaya panutulon imraruha kama ja'at na sabab sang kanan akeba tiatanurun kumaslak o din na kaya pamamakin na katanun kumaslak o mga imam gusto ahlus sunnah wal jamaah na pamamakin na katanun so ukit kaithbat o ahlus sunnah wal jamaah sang kanan amya pangaloy tanong usayan sa giyang kai shaykh na pamamakin na katanun. ذكرت لكم أنا مثالا كيف يعني يتعامل أهل السنة مع مسألة موجودة في الكتاب وموجودة أيضا في السنة وهي نسبة اليدين لله سبحانه وتعالى. كيف أن أهل السنة منهجهم كيف منهج من هما يعني مخالف لأهل السنة. ذكرت مثالا لطيفا حاصله ذكرته في أثناء الشرح. خلاصته أنه إذا ورد نسبة اليد أو اليدين لله سبحانه وتعالى أهل السنة ماذا يقولون؟
إما أن يقولوا أثبتت اليد وأريد بها القدرة أو النعمة أو نحو ذلك بحسب ما يدل عليه السياق، أو يقولون نثبت اليد ونقول هي صفة بلا جارحة ولا عضو ولا حد ولا جزء ولا نحو ذلك، صفة لا نعلم حقيقتها لكنها قطعا ليست تحتمل التشبيه. لماذا؟ لأن القواعد الإجمالية الكلية التي رأيناها في القرآن والسنة والقواعد التي دلت عليها العقول يجب أن ننفي بناء عليها التشبيه. ومن ضمن التشبيه إثبات الأجزاء، إثبات الأعضاء، إثبات قيام الحوادث بالذات الإلهية، هذه كلها من مصادق التشبيه، من مصادق التجسيم. ولذلك إذا أثبتنا اليدين فيجب أن ننفي عنهما ماذا؟ كل ما هو من جنس التشبيه. لذلك من قال بإثبات اليدين يقول هما يدان ليستا جارحتين ولا هي من الأعضاء ولا هي من الأدوات وغير ذلك من الكلام الذي نجده في متون أهل السنة وفي مفصلات كتبهم. Ino tu meyakinanglan su takwil na kagya tuhamu at-tashbih aw at-tajzim. Sebab sa pekarupa sa lawas udi na pekarupa sa kasaginda. Gitu kaya kinanglana sa ikot takwil. Na sukyaw sar sa takwil na daka mapukas sa giyang kutwa ithbat. Ama ka ithbat ka sa iku khabar. Agyang kaya dua maslakan. Inukitan ahlu sunnah wal jamaah. Sebab sa giyang kutwa kagyaman ito na tuhamu at-tashbih aw at-tajzim. Nadaka niya na mapukas sa iku ithbat na gudaka pa na mabaloy ang mu'attilah. Kataya so tanu-tanu danun. Kagya so kaithbat taon ang gulalan sa khabar kanabang gulalan ko akal na miya pakalidas kanyan. Si iku tashbih na gumiya pakalidas kanyan. Si iku tajzim. Na katiis so sabagi ko mga tafsir o mga mufassirun. Aya ini tafsir Al-Qurtubi si kuwajah natiyan awayabqallah an ujudihi wa dhatihi subhanahu wa ta'ala. Aya makna niyan na aya ini tafsir yanun na ma yadullu alayhi siyaq na sudin su Allah. Akna ba hissiyya al-haqiqiyya. Ayat na ini tafsir yanun, ayat na ini ta'wil yanun si iku siyaq na sudin su Allah subhanahu wa ta'ala. Suatigan su ka'ad wallah ka'ad niyan na gusto sudin su Allah. Na katiap man su tafsirun ay at-Tabari na tiyan wa innama wasafa Allah ta'ala dhikrahu al-yad bidhalika wal ma'na ayatiyan ang ma'na niyan na al-ata suka pamamagay akna ba hissiyya al-haqiqiyya upama ka su ta'wil na haram upama ka su ta'wil na ipakanaraka makanaraka din si Al-Qurtubi na si Imam At-Tabari. So aya ma'na ini na su ta'wil na hasb ma yadullu alayhi siyaq. Sabab san na urian o kaya pamamakinagatanus sang giyang kaya usayantan na bagantanus sa freedom sa mga tao sa kapakam bayabay-iran ko pagunutaniran di tanong manapao sa ukita utag o di nararangit o di na mga katero aayakiungan yan na keradikal yan ke-extremist yan sa mga followers lagi dagyang kaya kinagatanong amya maninta asyaykh. Amallahu basaira haula الأشاعرة الذين ينفون صفات الرب وينفون أن يكون لله مكان. في النهاية يعبدون عدما. يعبدون من؟ يعبدون عدما. تقول لهم أين الله؟ يقول لك ليس له مكان. طيب صفات الله ماذا؟ ليس له وجه، ليس له يد. إذن عبدتم، تركتم الكتاب العزيز والسنة النبوية الكريمة الصحيحة. قاتل الله هؤلاء. Ugu ikadua na pananggilaan tanong suka desisyon sa sipulan na tao kunaraka kasipatanan a khawarij kaadan hadithan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atian tunian tantunian apya kabasengan asangat asiksa wailun lil mutaallimina min ummati sebenar sangat asiksa atian su mga mutaallimin kumang umatakan gitu su mga tao ati gumang ulama alladzina yahkumuna ala Allah wa yaquluna fulanun fil jannah wa fulanun fin nar. Pendesisyon na diran su tau atau si ku surga od ina tau si ku neraka lagi duka teru agyang kutwa mga tau gyang kanana mga tau na mga asu ku neraka na makasusuldunan na sangat asiksa amya kalalaanan sangat asiksa bagian tau pendesisyonan yan su tau atau si ku neraka